अरे अरे, ये तो मेरा नाम सुनते ही बेहोश हो गया। हैरत है, क्या मेरा नाम इस कदर खौफनाक है? राना हाउस के ब्लैक रूम में कुर्सी पर बैठे हुए इमरान ने, जो रासन के मेकअप में था, सामने रात में जकड़े हुए हैरिस की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। तो उसकी कुर्सी की साइड पर खड़ा जवाना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मास्टर, शायद उसके तस्वुर में भी नहीं था कि आपसे इन हालात में सामना हो जाएगा, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि रासन का चेहरा खौफनाक है। ठीक है, इसे होश में ले आओ, मैं अपना मेकअप साफ कर दूं। कम अज़ कम अच्छा सा चेहरा तो देखने को मिले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने गर्दन पर चुटकी सी भरी और दूसरे लम्हे उसके चेहरे और सर से मास्क मेकअप उतर गया। अब वो अपने असल चेहरे में था। इमरान ने उतरा हुआ मास्क एक तरफ पड़ी हुई बास्केट में उछाल दिया, जबकि जवाना ने आगे बढ़कर एक हाथ से हैरिस का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो जवाना ने हाथ हटाया और वापस आकर इमरान की कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद हैरिस एक बार फिर होश में आ गया। मेरे ख्याल में तुम रासन के चेहरे से खौफजदा होकर दोबारा बेहोश हो गए थे, इसलिए देखो, मैंने रासन का मेकअप ख़त्म कर दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हैरिस ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि रासन ने गद्दारी की है, हैरिस ने होंठ चबाते हुए कहा। अरे नहीं, उस बेचारे से एक गलती हो गई कि उसने रिपोर्ट की तैयारी के लिए मेरे शागिर्द का इंतखाब किया। इस तरह असल बात सामने आ गई। आर्च की तरफ से दहशतगर्दी की वारदात के बारे में मुझे इत्तलात मिल चुकी थी, लेकिन हम कन्फर्म नहीं थे। लेकिन रासन ने रिपोर्ट की तैयारी का कहकर हमें कन्फर्म कर दिया, और फिर बेचारे रासन को यहाँ लाया गया और जिस कुर्सी पर तुम मौजूद हो, इस कुर्सी पर ही उसने सारी बात खोलकर बयान कर दी। उसके बाद उसकी लाश यहाँ पर की भट्टी में राख कर दी गई, और फिर हमने उस कोठी की निगरानी शुरू कर दी। जब तुम यहाँ पहुँचे तो हमें मालूम हो गया, लेकिन मुझे शक था कि शायद तुम पूरे ग्रुप समेत नहीं पहुँचे, इसलिए मैंने फौरी कार्रवाई नहीं की। फिर मैं रासन के मेकअप में तुम्हारे पास गया ताकि मैं मालूम कर सकूं कि ग्रुप इंचार्ज हैरिस कौन है। जब तुमने अपना तारुफ करा दिया और ये बात भी कन्फर्म हो गई कि पूरा ग्रुप यही है, तो फिर मैंने जेब से बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल निकालकर फर्श पर फेंक दिया और खुद सांस रोक लिया। नतीजा ये कि तुम सब बेहोश हो गए। तुम्हें उठाकर यहाँ लाया गया जबकि तुम्हारे ग्रुप के तमाम साथियों और रासन के आदमी कास्टर को हलाक कर दिया गया। बस ये है सारी कार्रवाई की कहानी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सबको हलाक कर दिया है, एक्शन ग्रुप के तमाम मेंबर्स को, हैरिस ने तेज लहजे में कहा। हाँ, ये मजबूरी थी, हम कहाँ उन सबको साथ साथ लादे फिरते, इमरान ने जवाब दिया। तुम अब क्या चाहते हो? हैरिस ने होंठ चबाते हुए कहा। आर्च के हेडक्वार्टर के बारे में तफसीलात, इमरान ने जवाब दिया। ये तो किसी को भी मालूम नहीं है, हैरिस ने कहा। देखो हैरिस, तुम एक्शन ग्रुप के चीफ हो, इसलिए तुम्हारे बाकी साथियों को अगर इल्म ना भी हो, लेकिन तुम्हें बहरहाल इल्म होगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, हैरिस ने कहा। तुम्हारा ख्याल होगा कि तुम्हारे दांतों में जहरीला कैप्सूल मौजूद है, इसलिए अगर तुम्हें मजबूर किया गया तो तुम उसे चबाकर खुदकशी कर लोगे। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें होश में लाने से पहले तुम्हारे दांत से ये कैप्सूल निकाला जा चुका है, इमरान ने कहा।
میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ہیرس نے کہا۔ چلو اپنے چیف سٹاچو کے بارے میں تفصیلات بتا دو، عمران نے کہا۔ ہمارا چیف تو مارک ہے، سٹاچو نہیں ہے، ہیرس نے کہا۔ تم نے میرے سامنے خود ہی چیف سٹاچو کا نام لیا تھا، اس لیے اب انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ سٹاچو کوئی نام نہیں ہے، یہ فرضی نام ہے، ہیرس نے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جوانا، عمران نے ساتھ کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور بڑے جارحانہ انداز میں ہیرس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، ہیرس نے کہنا شروع کیا، لیکن اس کا فکرہ اس کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ میں گم ہو گیا۔ جوانا نے انتہائی صفاقی سے اپنی ایک انگلی اس کی آنکھ میں اس طرح ماری تھی جیسے کوئی نیزہ مارتا ہے، اور پھر اس نے انگلی باہر نکال کر ہیرس کے لباس سے صاف کی اور واپس مڑ گیا۔ ہیرس دائیں بائیں سر مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ چیخ رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ دوسری آنکھ بھی نکل سکتی ہے ہیرس، اس کے بعد تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی 10 جگہوں سے توڑی جا سکتی ہے، کیونکہ تم نے میرے ملک کے خلاف کوئی جرم عملی طور پر نہیں کیا، اس لیے اگر تم ہیڈ کوارٹر اور سٹاچو کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دو تو تمہیں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہیرس نے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کہا۔ جوانا، یس ماسٹر، اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دو، میں دیکھوں گا کہ اس کا چیف کیسے اس کی مدد کرتا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور جارحانہ انداز میں ہیرس کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، پلیز رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مت اندھا کرو مجھے، رک جاؤ، یک لخت ہیرس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ وہیں رک جاؤ جوانا، اب اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دینا، اور سنو ہیرس، تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس لیے کہ تم نے واقعی عملی طور پر یہاں کوئی جرم نہیں کیا، اور مجھے تمہیں ہلاک کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم چھوٹی مچھلی ہو، اس لیے سب کچھ سچ بتا دو، عمران نے کہا۔ سٹاچو کا نام مارک ہے، وہ ایکشن گروپ کے سامنے مارک کے نام سے آتا ہے، ویسے اس کا اصل نام سٹاچو ہے، وہ ناراک میں رہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، میں کبھی وہاں نہیں گیا، صرف سٹاچو کو ہی معلوم ہوگا، ہیرس نے کہا، تو عمران سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ سٹاچو کہاں رہتا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ جو کچھ تم بتاؤ گے اسے کنفرم بھی کرانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ میں کیسے کنفرم کرا سکتا ہوں، ہیرس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے فون کر کے ایسی باتیں کرو جس سے مجھے یقین آ جائے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، لیکن کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے، ہیرس نے کہا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا ہے کہ تم میرے لیے چھوٹی مچھلی ہو، تمہارے ساتھیوں کو اس لیے ہلاک کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد کافی تھی، عمران نے کہا۔ سٹاچو مارک کے نام سے ناراک کی ایک بزنس کمپنی فارکو کارپوریشن کا مالک اور جنرل منیجر ہے۔ یہ کمپنی بین الاقوامی سطح پر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتی ہے۔ فارکو کارپوریشن کے آفسز RD روڈ پر واقع بزنس پلازا کی دوسری منزل پر ہیں۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے،
اس سے زیادہ نہیں، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ مارک کہاں رہتا ہے، کیونکہ وہ بے حد وہمی اور محتاط آدمی ہے، ہیرس نے کہا۔ اس کا حلیہ اور قدوقامت کی تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو ہیرس نے حلیہ اور قدوقامت کی تفصیل بتا دی۔ اس کا خاص فون نمبر بتاؤ جس پر تم اس سے بات کرتے ہو، بزنس سے ہٹ کر، عمران نے کہا۔ تو ہیرس نے فون نمبر بھی بتا دیا۔ یہ کہاں کا فون نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن چیف کو جب اس نمبر پر کال کیا جائے تو چیف براہ راست جواب دیتا ہے، ورنہ کارپوریشن کے فون پر وہ براہ راست بات ہی نہیں کرتا، ہیرس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہاں پہنچ کر اسے فون کر کے اپنے بارے میں اطلاع تو دی ہوگی، عمران نے کہا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم نے تو فوری طور پر مشن مکمل کرنا تھا، ہم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، اگر رپورٹ مل جاتی تو اب تک ہم ڈیم تباہ کر چکے ہوتے، ہم انتہائی تیز رفتاری سے مشن مکمل کرتے ہیں، ہیرس نے کہا۔ جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا۔ فون اٹھا کر ہیرس کے پاس رکھو اور جو نمبر اس نے بتایا ہے وہ ڈائل کر کے اس کی بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا، اور ساتھ ہی فون اٹھا کر تپائی سمیت اس نے ہیرس کی کرسی کے قریب رکھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، کیونکہ لاؤڈر کا بٹن بھی اس نے آخر میں پریس کر دیا تھا، اور جوزف نے ریسیور ہیرس کے کان سے لگا دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ ہیرس بول رہا ہوں چیف، پاکیشیا دارالحکومت سے، ہیرس نے کہا۔ اوہ، تم کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ چیف، راسن غائب ہے، اس کے کلب فون کرو تو یہی جواب ملتا ہے کہ وہ کسی اہم کام سے مصروف ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور اس کی رپورٹ کے بارے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہیرس نے کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، اس نے جو جگہ تمہارے لیے منتخب کی تھی وہ تو محفوظ ہے نا، سٹاچو نے کہا۔ یس چیف، وہاں مطلوبہ اسلحہ اور کاریں وغیرہ سب کچھ موجود ہے اور محفوظ ہے، ہیرس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تمہارا فون نمبر کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ چیف، اس فون پر نمبر لکھا ہوا نہیں ہے، ہیرس نے جواب دیا۔ اوکے، تم 1 گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کرنا، سٹاچو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جوزف نے ریسیور ہٹایا۔ گڈ شو ہیرس، تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے کام لیا ہے، اب تمہاری موت آسان کر دی جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے، ہیرس نے چونک کر کہا۔ تم میرے ملک کے انتہائی اہم ڈیم کو بلاسٹ کرنے آئے تھے، اور اگر اتفاق سے ہمیں اس بارے میں علم نہ ہو جاتا تو تم یقیناً ایسا کر گزرتے، کیونکہ تم سب ایسے کاموں میں واقعی تربیت یافتہ ہو، اس لیے تمہیں کیسے زندہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ جوانا، اسے ختم کر دو، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہیرس کچھ کہتا اس کے قریب کھڑے جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے مشین پسٹل نکالا، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ہیرس کے حلق سے ادھوری سی چیخ ہی نکل سکی، اور وہ چند لمحے راڈز میں ہی تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی لاش برقی پٹھی میں ڈال دو، عمران نے کہا، اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے
क्योंकि जिस तरह हार्च ने तरलाम डैम को तबाह करने के लिए अमली इकदाम किया था वो उसके नुक्ते नज़र से इंतहाई ख़तरनाक था, क्योंकि अगर इत्तेफाक से रासन टाइगर को रिपोर्ट की तैयारी के लिए मुंतखब न करता तो उन्हें इल्म तक ना हो पाता और डैम तबाह कर दिया जाता। और उसे ये भी मालूम था कि बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाली ऐसी तंजीमों के पास सिर्फ एक ग्रुप ही नहीं हुआ करता बल्कि कई ग्रुप होते हैं और उसकी जगह वो कोई दूसरा ग्रुप भी भिजवा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि उससे पहले के स्टैचू को असल हालात का इल्म हो सके, इस स्टैचू से तफसीली पूछ-गुछ हो जाए और फिर उसका खात्मा कर दिया जाए। यह सोचता हुआ वो दानिश मंजिल पहुँच गया। फिर जैसे ही वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक ज़ीरो अपनी आदत के मुताबिक उठ खड़ा हुआ। फ़ोन का रब्ता ट्रेसिंग मशीन से करो और उस पर नाराक को फिक्स करो, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा तो ब्लैक ज़ीरो सर हिलाता हुआ तेज़ी से एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही ब्लैक ज़ीरो वापस आ गया। हुक्म की तामील हो गई है इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं बात करता हूँ, तुम चेक करो कि फ़ोन रिसीव करने वाला किस पॉइंट पर है। तफसीली नक्शा लिंक्स किया है ना, इमरान ने कहा। तफसीली नक्शा? ओह नहीं, मैंने तो नाराक का जनरल नक्शा फिक्स किया है। मैं अब कर देता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और वापस मुड़ गया। मुझे बता देना ताकि मैं फ़ोन कर सकूं, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने आगे बढ़ते हुए इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ब्लैक ज़ीरो ने दरवाजे से निकलकर इशारा किया और फिर वापस मुड़कर दरवाजे में गायब हो गया। इमरान ने कुछ देर मजीद इंतज़ार किया और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। हैरिस बोल रहा हूँ चीफ, आपने कहा था कि आपको फ़ोन करूं, इमरान ने हैरिस की आवाज़ और लहजे में कहा। मैंने रासन के लिए गला फ़ोन किया है, वहाँ से किसी अर्थर ने जवाब दिया है और यही कहा है ये रासन किसी अहम काम में मसरूफ़ है और उससे रब्ता नहीं हो सकता। उस पर मैंने कर्नल रणधीर सिंह को कॉल किया तो उसने कहा कि रासन इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी है, वो यकीनन रिपोर्ट के सिलसिले में मसरूफ़ होगा। जैसे ही वो रिपोर्ट तैयार करा लेगा वो खुद ही रब्ता करेगा। दूसरी तरफ से स्टैचू की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है चीफ, हम इंतज़ार कर लेते हैं, इमरान ने कहा। हाँ, कल तक देख लो फिर देखेंगे, स्टैचू ने कहा। ओके चीफ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो हाथ में एक कागज़ पकड़े वापस आ गया। फ़ोन नाराक की सटार कॉलोनी की कोठी नंबर 25A ब्लॉक में रिसीव किया गया था। ब्लैक ज़ीरो ने कागज़ इमरान के सामने रखते हुए कहा, ओह, तो ये है स्टैचू की रिहाइश। उसने यकीनन कोई ऐसा इंतज़ाम कर रखा होगा कि जब भी फ़ोन आए वो खुद जहाँ भी मौजूद हो वहाँ अटेंड हो जाए, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चीफ क्लब, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सार्जेंट से बात कराओ। मैं पाक एशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सार्जेंट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा फ़ोन महफूज है या नहीं, इमरान ने कहा। एक मिनट, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। इमरान साहब, अब खुलकर बात कीजिए। एक मिनट बाद सार्जेंट की दोबारा आवाज़ सुनाई दी। सार्जेंट, इंतहाई अहम काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा रहा हूँ।
हार्डेज रोड पर बिजनेस प्लाजा में फार्को कॉरपोरेशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। उसका मालिक और जनरल मैनेजर मार्क है। क्या तुम उसे जानते हो? इमरान ने कहा। नहीं, इससे पहले तो कभी उसके बारे में काम नहीं पड़ा, सार्जेंट ने जवाब दिया। उसका एक नाम स्टैचू है और स्टैचू की हैसियत से वो एक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम आर्च का हेडक्वार्टर इंचार्ज है। उसकी रिहाइश स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर 25 है और उसका हुलिया और कद्दोकामत की तफसील मैं तुम्हें बता देता हूँ, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने उसका हुलिया और कद्दोकामत की वो तफसील बता दी जो हैरिस ने उसे बताई थी। मैं समझ गया। क्या करना है इसका? सार्जेंट ने कहा। उसे फौरी तौर पर अगवा करके आपने किसी ऐसे पॉइंट पर रखो जहां से वो निकल ना सके और मुझे फौरी इतला दो। मैं खुद नाराक पहुंचकर उससे पूछ-गुछ करना चाहता हूं, क्योंकि हार्च ने काफिरिस्तान के कहने पर पाक एशिया का सबसे बड़ा तरलाम डैम तबाह करने का मिशन ले लिया है। उनका एक्शन ग्रुप यहाँ पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पहुँचते ही वो हमारे साथ बल्कि हमारे हाथ लग गया और हमने उसका खात्मा कर दिया। मगर एक ग्रुप के खात्मे से मामला ख़त्म नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी इस बारे में इंतजामात करता हूँ, सार्जेंट ने कहा। कितनी देर में काम हो जाएगा? इमरान ने कहा। आप मुझे अपना नंबर बता दें, मैं खुद कॉल कर लूँगा, सार्जेंट ने कहा। चीफ को इतला दे देना, इमरान ने कहा। ओके, ठीक है, सार्जेंट ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। क्या हुआ है इमरान साहब, तफसील तो बताएं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। ओह, ये तो वाकई इंतहाई अहम मामला है, लेकिन क्या सिर्फ स्टैचू के खात्मे से ये मामला ख़त्म हो जाएगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नहीं, स्टैचू के खात्मे से फौरी तौर पर इस ग्रुप को रोकना मकसूद है, लेकिन अब इस तंजीम के हेडक्वार्टर के खिलाफ भी भरपूर एक्शन लेना पड़ेगा, इमरान ने कहा। लेकिन काफिरिस्तान की स्पेशल सर्विसेज, जिसका इंचार्ज कर्नल रणधीर सिंह है और जिसने पाक एशिया के इस डैम को तबाह करने के लिए हार्च की खिदमत हासिल की हैं, उसका क्या होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओह हाँ, उसका ख्याल तो मेरे जहन से ही निकल गया था। तुम ऐसा करो कि सिद्दीकी की सरबराही में नौमानी, खावर और चौहान, इन तीनों को काफिरिस्तान भिजवा दो। नाटरान को कह देना वो सिद्दीकी से तामुन करेगा। ये लोग स्पेशल सर्विसेज और ख़ुसूसन उस कर्नल रणधीर सिंह का खात्मा करेंगे, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।